ko na nakikita yung comment. Guys, bakit di ko makita yung comment nyo? Naka-public naman. Bakit gano'n? Share natin, share. Guys, bakit di ko makita yung comment? Paano ba to? Kasi ako nakukunin pa eh. Guys, subscribe nyo naman ako. Subscribe ko din kayo. Ay, meron pala. Ano sa? Ayaw mo isa. Okay, kayo mamaya na. Guys, subscribe nyo naman ako. Sa-subscribe ko din kayo. Mabait naman po ako. Mag-comment lang po kayo sa aking mga dating video. Kasi dito hindi ko po makita eh. Paano ba to guys? Hindi ko makita yung comment nyo guys. It's me, Gromo Rider and B. Let's go. Sayang ako. Guys, subscribe nyo naman po ako. Subscribe ko din kayo. Mag-comment lang. Legit naman po akong na-subscribe. Bakit hindi ko makita yung mga Guys, paano ba to? Hindi ko makita yung mga comment nyo. All message. Ano ba to? Community moderation. Live chat. Naka-on naman eh. Ako. Anyone. Subscriber. Anyone can participate and send message. Subscriber, follow your channel kasi send message. Who can send message? Live commentary. Paano ba to guys? Paano ba to guys? Di ko makita yung comment. Paano ba maglabas ng dito? Guys, subscribe niyo po ako guys. Subscribe ko din kayo. Mag-comment lang po. Paano ba to? Hide all chat message. Top message. Show most message with contention is not removed.